everyone, welcome back to my kitchen, to my Pawon kitchen. So today I'm sharing with you guys gimana aku bikin spring roll. First here I have green bean vermicelli. So this need to be soaked in warm water and they become transparent color. So I have been soaked in warm water. I have 4 pieces. 1, 2, 3 and 4. So there are 4 ikat. Nggak tahu ya, mungkin beda-beda. Saya pakai 4. Jadi ini sisihkan dulu. Kemudian saya akan marinate. Ini saya pakai minced pork, ground pork meat. Dan kita akan marinate cornstarch, one teaspoon sugar, 1 teaspoon pepper, white pepper, 1.5 tablespoon oyster sauce, 1 teaspoon sesame oil, half teaspoon chicken powder, and mix. So I think it's done. And we're going to make sauce for the vegetables and the spring rolls. 1 and half tablespoon dark soya sauce, sweet sauce, half tablespoon oyster sauce, 1 teaspoon sesame oil, mix. Jadi saya memakai wortel dan juga buncis. Teman-teman bisa pakai sayur apa aja. I like to use a fresh green bean and carrot for my spring roll. You guys can use any vegetable you like cabbage or bean sprout, or you can use the bamboo leaves. Panaskan minyak. Daging. Teman-teman selain pakai ayam ataupun daging sapi ya, terserah suka-suka teman-teman semua. Oke, jadi kita bisa angkat dagingnya. Oke, kemudian masukkan bawang bombay cincang sedikit saja. Teman-teman bisa taruh garlic, bawang cincang atau bawang yang diulek sama mereka juga bagus. Masukkan kacang buncisnya, French bean about 1 full bowl, small bowl, this small bowl size bowl, okay? And carrot,
maybe 1.5. 1.5. Add half water. Okay. And then we stew vegetable for at least 10 to 15 minutes. 12 minutes. I will stew about 12 minutes. Setelah 12 menit kita masukkan sausnya tadi ya yang kita bikin itu. Kita masukkan mie-nya yang kita rendam tadi. Masukkan juga dagingnya. Teman-teman, jadi boleh matikan apinya dan tunggu ini dingin supaya nanti dibungkusnya mudah. Sudah nggak ada airnya lagi, lihat airnya diserap sama ini mie-nya. Jadi ini isinya sebenarnya sudah kering, saya sudah membungkus beberapa. Itu saya pakai spring roll pastry. Saya beli di Asian store. Seperti ini teksturnya. Jadi kita peel off satu-satu. Terus kita kasih handuk kering, handuk basah tapi yang bersih. Then clean towel to cover it, to moisture, just to keep moisture the spring rolls thing. Okay, so we do like this, and seperti ini. Kemudian kita gulung, kemudian kita lipat seperti ini. So I use this is water and flour. Jadi tepung sama air agak enceran kayak gini untuk lemnya, untuk glue-nya. Jadi olesin seperti ini. And then roll it back. Kemudian tutup dengan handuk basah lagi. Selain pakai daging, teman-teman juga bisa pakai udang. Udangnya dicop lembut seperti itu, kemudian bisa dicampurkan ke adonannya. Ada teman-teman bisa pakai telur kocok juga untuk lemnya, tapi saya personally saya suka pakai tepung sama air. Put it nicely in a zipper bag and keep in the freezer. You can fry anytime you want. Panaskan minyak.
Okay, so is fry until the spring roll golden brown like this. This is good. So everyone, ini spring rollnya jadi sudah selesai. Saya hanya cuman goreng beberapa, sisanya saya taruh di freezer. They look good. Jadi bisa dicocolin sama sambal. Ini saus cabai, ini sweet and sour, something like that. Yeah, so selamat mencoba. Oh ya, by the way, resep ini tadi jadi sekitar 42 biji. Ya, jadi selamat mencoba ya teman-teman. And thank you for watching. God bless you all. Bye.